Oke mas bro, kita mau mancing lagi mas bro. Kita mau mancing lagi ya guys. Kita cari spot. Oke mas bro, kita ada spot mantep mas bro. Nih spot jos ini sini mas bro, spot mantep. Kita langsung lanjut ya mas bro, kesuwen karena iki wis sore, aku mangkate sore mas bro. Oke gas, kita gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas broku. Kita mau mancing lagi mas bro. Iki nih spot kali-kali cilik mas bro. Oke, kita langsung lanjut ya mas bro. Iki udan demis. Aku mangkatnya sore mas bro, jam 4 sekarang mas bro. Iki pakai joran yang super, panjang 360. Patis ataupun pancingnya ini pakai 0,3. Pokoknya tak tulis ya mas bro. Pokoknya langsung lanjut ya lah. Gak bisa diterusin ini mas bro. Kita lanjut besok aja mas bro, karena hujan mas bro. Oke mas bro, ngelanjutin video yang kemarin mas bro. Ini udah sore mas bro. Berangkatnya udah sore ini tadi, jam 5-an mas bro. Yo semoga aja dapat babon mas bro. Duh, gak kena mas bro, gak kena mas bro, anjir nih. Tuh kan udah ngaji jam 5-an ini mas bro, kalau nggak setengah 6. Yo babon. Kena mas bro. Mantap mas bro, segini mas bro. Ini dia, gak apa-apa kita bawa mas bro buat nyambung video yang kemarin mas bro. Yo babonnya, babon. Siapa tahu ada babonnya. Wah kena lagi mas bro, wis mantap mas bro. Kena lagi mas bro, segini lagi mas bro. Lumayan lah, lumayan bawa aja. Yo lanjut. Kena mas bro, wih babon mas bro. Walah ternyata ikan betok mas bro. Ikan betok mas bro, babon mas bro, segini mas bro. Mantap cuy, mantap, bawa aja lah. Mantap ini, ikan betok toh. Mantap. Yo lanjut lagi, sing babon. Kena mas bro, wih babon mas bro, babon mas bro, wih mantap jiwa, dapet babon mas bro. Jos gandos iki mas bro, babon iki baru mas bro, mantap. Ada perlawanan mas bro kalau gini mas bro. Masuk lagi kamu.
Yo, babon terus yo. Udah sore. Kena lagi Mas Bro. Wih, babon lagi Mas Bro. Mantep Mas Bro, dapat babon Mas Bro. Jos gandos Mas Bro. Babon ini loh. Mantep rasanya ini. Wis. Mantep Mas Bro, Mas Bro. Lanjut lagi Mas Bro. Babon intinya ki. Kena lagi Mas Bro. Wes. Jos gandos Mas Bro. Segini Mas Bro, enggak apa-apa. Kita masukin. Lumayan ini dapatnya Mas Bro. Kita sepil nanti Mas Bro. Ayo babon lagi. Tangannya gemeter Mas Bro. Oke, lanjut lagi. Kena Mas Bro. Wis babon Mas Bro. Wih, babon seluang segini Mas Bro. Jos, mantap. Yo, lanjut lagi. Wes, wih. Berat Mas Bro. Berat Mas Bro, segini Mas Bro. Mantap Mas Bro. Wes, berat coy. Oke. Udah lah Mas Bro, kita pulang Mas Bro. Oke, kita sepil dapatnya Mas Bro. Ini karena udah mau maghrib ini Mas Bro. Kita sepil dapatnya dulu. Ini dia Mas Bro, dapatnya Mas Bro. Oke, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya Mas Bro. Yaudah, terima kasih Mas Bro yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mas Bro. Share ke teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.